Oke kena, seperti biasa kena. Resor agak setia, senyaman dapat kun ngocol aja ngan. Jera amunyin kena, amunnya helikopter tercelat kena. Beda helikopter tercelat sambil munyin jadi ngalahin kena. Daya, apa jadi kena? Penjokin jadi tak bebem ki kocak mak ni penjokin kena. Jadi asistennya si bocil daya. Nah, saya nggak subscribe loh, kak.